Gustog baho-baho ang akong ex-boyfriend. Itago na lang ko sa pangalang Lorna. Goal kaayo ko karon ni DJ Sam, gibulagan ko sa akong uyab nga si Jimboy. 9 months na mi ni Jimboy, ug open na mi sa ana-ana. Ganahan kaayo si Jimboy mo kit-kit sa akong simod sa iring DJ Sam. Kanang wa gyud limpyo-limpyo. Kanang bao-bao pagbulad. Mura pag naiuna sa ginamos. Gani, gusto niya kanang naadyoy amoy gidaw. Gusto niya, dili manghugas kay original nga baho gyud ang iyang gusto. Mura siya og janitor fish DJ Sam. Siya ang naga-general cleaning sa ako ang private part kumbaga during sa amo ang loving-loving. One time, 3 days nga naa siya sa business trip. Og sa pag-uli niya, timing nga bag-o kong ligo. Humot,